हाय नमस्कार मु आपण मानकु देखिया पे चाहूची ये होची केन्दुझर रो डेली मार्केट गुजुरी हाट भाव में परिचित ये होची हाट देखो केडे सुंदर हाट भाई माने एठी सबुदिन काले हाट माने एटा सबुदिन हाट हुए केन्दुझर सहर रो ये होची गुजुरी हाट जोटी कलेक्टर रोड रे जे हाटटी जाउची ये हाटटी सबुदिन बसी थाए डेली हाट भाव में ये परिचित देखंतु आज्ञा लंका केते कोन रेट आज्ञा 50 किलो किलो 50 टका देखो आज्ञा किलो 50 टका जहाँ को जेते जदि आपण देखि परथिबे आसिकी भाई को पाखरु नेई परिबे भाई आपण घरटा बारकोड कल्ला रु भाई आसीचंती केन्दुझर गुजरी हाट को देखंतु 50 टका नाखा केजी लंका बिकुचंती बहुत खुशी लागुची भाई टिके हाथ हले दियंतो ठीक अछि भाई बहुत खरा तरारे बसचंती भाई को पई मो दुख प्रकाश करूची जदि तांको पई जदि गोटे भल छतार व्यवस्था भाई गोटे छता करनांती एमदी छता तले बसी पड़े आराम से छाई माने हम कहीं खरार बसुंट ठीक अच्छे आपण मानक मुझे देखी आग को देखो केड़ा सुंदर एठी पनीपरिया पूरा भरपूर आज्ञा टमाटर किलो केते अछि टमाटर किलो आज्ञा 10 टका देखो आज्ञा ये हूँ केन्दुझर जिलार गुजुरी हाट डेली मार्केट ये मार्केट आज्ञा डेली हाट होता है तो ये देखो 10 टका नाखा केजी टमाटर बैगण आज्ञा बैगण आज्ञा 10 टका माने मानिया को पड़िबा आज्ञा देखो केन्दुझर जिलार ये हूँ आज्ञा चित्र माने 10 टका नाखा केजी बैगण जहाँ को जेते आसिकी नहीं जातु 10 टका नाखा किलो ये हूँ भी आज्ञा 10 टका ये आज्ञा जो पाउच करी बांधी ये अच्छे यार 3 किलो प्लस भितर अछि 20 टका आज्ञा 3 किलो अछि 3 किलो प्लस अच्छे आज्ञा 20 टका केडे सुंदर भाव में देखंतु जदि आपण कटक भुवनेश्वर देखुथिबे सेठी माने 50 छड़ा जिनिस ये हूँ आज्ञा फ्रेश जिनिस देखंतु पूरा घर आज्ञा ये कोन बाडी जिनिस आपनकर आज्ञा माने देखि परथियो गोटे सफल चाषी आम आखि आगे अछंती माने निज मेहनत रे से चाष करके ढेर सारा पनीपरिया लगेइचंती देखंतु से आनिचंती गुजरी हाट को केन्दुझर जिलार ये होची डेली मार्केट देखि परथिबे ये डेली मार्केट रे दुनिया लोक आसिकी व्यापार करथांती एठी जने माउसी अछंती माउसी आपन को टमाटर केते 20 टका देखुथिबे ये हूँ पॉलिथिन बांधिकी रखिंट कम से कम 2 किलो प्लस हम तो 20 टका नाखा बिकुंट माउसी जने छता धरिकी अच्छा माउसी खाइले खाई ना माउसी खाई ना देखो केड़े जोर रे खरा होची माउसी तांकर व्यापार करचंती ठीक अच्छे माउसी जाके खाई दिंतु खाई व्यापार करंतु देह पाई भल रहिबो देखि पार्थिबे एठी भाई जने सोई पड़ी मौसा तांकर व्यापार करुचंती एने सोईचंती पवन भी टिके टिके भल होउची ये देखंतु गुजरी मार्केट रे ये गोटे मंदिर पड़िबो आज्ञा ये मंदिर होउची राधा रमण जी मंदिर प्राय मते लागुची देखि पार्थिबे जदि गुजरी हाट को जदि आपण आसीथिबे तो नियाती भाबरे आपण देखिथिबे मार्केट देखंतु ये होचे लेंबू मार्केट लागिची गुजरी हाट रे कोन भाई लेंबू भाई लेंबू केते कोन भाई गोटा 10 आपन देखि पारथिबे गोटा 10 भाव रे व्यापार करचंती गुजरी हाट रे डेली हाट रे भाई जन बहुत रेट ना 5.5 टका ना किना माने सुनी पारथिबे 5.5 टका नाखा किना तो ये लेंबू तो से बिकुचंती भाई केते गोटी को गोटे 10 गोटे 20 बाती जानी पारथिबे लेंबू रो चाहिदा कोन जलीगला 50 बखरा 2023 मसीहा एप्रिल मास 3 तारिख दिन यही डेली मार्केट गुजुरी हाट रे जली जाइथिला आज्ञा 50 बखरा दुकानी को जो घर तो आज्ञा देखंतु डेली मार्केट रे दुकानी माने पुणी आउ थोड़े तांकर नुआ व्यवसाय आरंभ कर साइलेनी देखंतु ये 2023 मसीह अग्निकांड लागिथिला तापर केमिति आगे देखंतु दुकानी भाई माने हमरो से पुणी अंटा भांगी जाइथिला आज्ञा पुणी छिड़ा हेकी बहुत सुंदर भाव रे व्यवसाय आरंभ करचंतु माने मानिया को पड़िबो आज्ञा हम केन्दुझर जिलार ए डेली मार्केट रो व्यवसायी माननकु देखि पारथुए जो भयावह अग्निकांड लागिथिला 50 बखरा घर जली जाइथिला तापर देखंतु व्यवसायी माने केते सुंदरता सहित हस खुशी भाव रे माने देखंतु सुंदर भाव रे व्यवसाय करूचंती ये होची गुजरी हाटर चित्र आपण मानकु देखौची डेली मार्केट जोटी कलेक्टर रोड रे ये हाटटी पड़िथिबो देखि पारथुए केडे सुंदर माने हाट को आज्ञा ढेर सारा लोक सबुदिन आसी थांती सबुदिन हाटटी होई थाए ए डेली मार्केट रे केन्दुझर गुजरी हाट रे तो एठी आज्ञा लोकंकर चाहिदा अधिक रही थाए तो प्रबल लोक भी आज्ञा सबुदिन भिड़ होई थांती आलू रखिसंती भाई जनक भाई पियाज 35 टका
भाई रखुचंती पियाज रखिचंती 35 टंका आलू रखिचंती 15 टंका बहुत बहुत भल ये गुजरी हाटर दृश्य आपण मानक देखौछ आ उथे डेली मार्केट ये तो आ गोटे स्टॉल को जिबा देखिबा एठी एठी भाई जन बसिक आलू पियाज सब रखिचंती एठी मध्ये सब आलू पियाज हाट ये होची गोटे डेली मार्केट कहले चले आपण मानक देखैबी आगु जाईकी तो ए गुजरी हाटर केमती चाहिदा रहिछि आपण मान देखि पारथिबे ये हाटटी केड़ा सुंदर है लाइन बाय लाइन माने परिवा मार्केट गोटे अलग राशन दुकान गोटे अलग एटी भाई अंडा फंडा सब रखिछंती देखि पारतो केड़ा सुंदर है हाटटी गुजरी हाट आज्ञा अंडा केटे केते कोन 150 टका ट्रे अपन माने सुनी पारथिबे अंडा ट्रे होची 150 टंका ये होची केन्दुझर जिल्लार गुजरी हाट मार्केट कहले चले बहुत सुंदर माने हाटटी है डेली मार्केट ए मार्केट लोक सब बेले आसी था गतागत करी देखो ये सब हलदी पूरा देसी हलदी आज्ञा कौन देसी हलदी देसी टाका कोड़ी मैं बांसपाड़ मतलब बांसपाड़ हलदी ना कि मैंने बांसपाड़ हलदी भाव में गोटे चाहिदा रही देखो ये हलदी हूँ बांसपाड़ हलदी हलदी खाइले देहर गैस रही न था देखो आ गोटे स्टॉल को जीवा ये देखो सब झाड़ू स्टॉल रखिछंती सब झाड़ू ये सब झाड़ू स्टॉल सुंदर है माने हाटटी गुजरी हाटटी बहुत सुंदर है देखो माने परिवा मार्केट पाखु आरंभ करी एठी झाड़ू सार्ट पैंट कपड़ा सब प्रकार विभिन्न प्रकार जिनस एठी सब अच्छे ये हाट रे तो देखो ये होची हांडी कड़ा डेक्चीर स्टॉल लागिची एपटे कपड़ा दुकान मध्य लागिची गुजरी हाट ये हाटर ना होची गुजरी हाट मु आउ थर कहि दउची केन्दुझर जिल्लार ये हाटटी देखो भाई कौन कपड़ा रखिछंती सब कपड़ा रखिछंती ना कौन छुआ पिला कपड़ा सब रखिछंती नहीं देखि पारथिबे जने भाई जने अछंती जने व्यवसायी तांकर गोटे छोट दुकान देकी गोटे स्टॉल देकी बसिछंती सब कपड़ा रखिछंती आज्ञा के दिन हला दुकान देलेनी आज्ञा गुजरी हाट रे 12-15 वर्ष माने हाटटी माने सब दिन हाट हेता सब दिन रविवार दिनटा मेन हाट रविवार दिन के बहुत लोक हेतांती आ किछ अछि सेपर तो देखली परिवा हाट तापर झाड़ू हाट एटा होची गोटे कपड़ा हाट आ कोन अछि ना एति मात्र सब माने टोटल वैरायटी ना ना आ किछ स्टॉल अछि ना एति खाली स्टॉल ना सेति एपड़ गली हां सेपर गली तो जाईथिली हां सब मा सरी गलेनी एति हाटटी नै कि आप माने सुनी पारथिबे हाटटी रविवार दिन बहुत भीड़ होई थाय बोली कहउछंती त मु देखौची आ गोटे स्टॉल को जाईकी देखौची आपण मानकू ये होची देखंतु हांडी डेक्ची गरार सामग्री गोटे भाई रखिछंती आउ अच्छी मध्य एठी गोटे सार्ट कपड़ा दुकान मध्य अच्छी गुजरी हाट रे बहुत सुंदर भाव में दुकान टी अच्छी ये होचंदी गोटे हस्ततंत्र बयन हस्तशिल्प विभाग ओडिशा सरकार गोटे दुकान गोटे अच्छी देखंतु बयानिका ये गोटे घड़ी दुकान अच्छी गुजरी हाट रे गोटे मस्त दुकान टे आपण माने देखि पारथिबे एडी मध्ये डेली हाट हुए तो हाट रे प्रबल लोक होइथांती तो आज सोमवार किंतु रविवार दिन ये हाट रे बेसी चाहिदा देखंतु हे गोटे घंटार माने डेली मार्केट जो घंटा गोटे सब गोटे ये होचे घंटा स्टॉल पड़ी तो या पर पुणी गोटे देखिबा सब हांडी डेक्ची गरार स्टॉल माने सब दुकान सब लाइन बाय लाइन हे सब दुकान अछि तो देखंतु केटा सुंदर हेछि हाटटी हाटर ना आउ थरे पुणी कहूचे बार बार मु कहया पय चाहूची देखंतु केते ठाकुर मूर्ति आइ कोन सब आज्ञा माने पितल सब पितल जिनस देखि पारथे सब पितल जिनस रखिचंदी भाई जनक ये होचे गुजरी हाट आमा ठाकुर गुडी को केता सुंदर लागुची देखंतु जे आपनकर पसंद होउची तो जदि केबे आसीथिबे केन्दुझर शहर को ये होची गुजरी हाट को निश्चित भाव में विजिट करंतु ए भाई भाई आपन ना कोन भाई राजू 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 भाई दुकान को आसंतु देखो केटे सुंदर स्टील दुकान टी से रखिचंदी एवं पितल जिनस मध्ये किसे रखिचंदी ठाकुर मध्ये रखिचंदी पितल ए सब पितल जिनस आगे नै ओ पितल जिनस ए जिनस कोड आगे आनुचंदी सब दिन आसी उत्तर आसी तापर हमर 22 कोडपटना सब आड़ू आनिके जिनस रखुचंदी भाई तार व्यापार करूचंदी बहुत खुशी लागुची तापर एठी गोटे मौसा हमर रखिचंदी सब लोहा सामान मौसा भल अछंदी खाइलेनी मौसा रखिचन देखंतु सब चाबी बागरा सब देखंतु धारुआ अस्त्र तकर आरंभ करी सब किछ व्यापार करछंदी मौसा जनक तापर देखंतु एपटे भाई एठी से सेम दुकान एठी सब लाइन बाय लाइन है कि सब दुकान गुडी को अच्छी बहुत खुशी लागुची जाहो मार्केट बहुत भलो अच्छी गुजरी हाटर मार्केट
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଲୁହା ଦୋକାନ, ମାନେ ଲୁହା ଦୋକାନ ପୁରା ଏମିତି 10-15 ଦୋକାନ ହେଇକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରଖି ବିକୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ଅଛି, ମାନେ ଗଛ ପଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର। ଏସବୁ ପନିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ରାସନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଗୁଜୁରୀ ହାଟରେ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ଧାଡିକି ଭାଇ ଧାଡି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦୋକାନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୋକାନଟି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବୁଲେଇକି। ତ ମୁଁ ପଶିଥିଲି ସେ ପରିବା ହାଟରେ ଏବଂ ପରିବା ହାଟ ଦେଖି ଝାଡୁ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ ସାମଗ୍ରୀ, ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ମାଉସୀ ଜଣକ ରଖିଛନ୍ତି ଶାଗ। ଇଏ କଣ ମାଉସୀ ଶାଗ କି? ବାଇଗଣ ଚାରା। ବାଇଗଣ ଚାରା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ଚାରା ଜଣେ ମାଉସୀ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ରଖିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଇଁ ଦିଟା ବି ରଖିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଛୁଇଁ ବିଡା କେତେ? 20 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ଛୁଇଁ ବିଡା ଗୋଟେ ରଖିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଖାଇଲେଣି? ଠିକ ଅଛି, ମାଉସୀ ଖାଇ ପିଇକି ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର ର ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭାଇ ନାଁଟା କଣ ଭାଇ? ଦୀପକ ଭାଇ। ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର ଦୋକାନ, ମାନେ କେନ୍ଦୁଝରର ଇଏ ହଉଛି ଡେଲି ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟରେ ସବୁଦିନ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ଗତାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରୀ ମାର୍କେଟ ର ହେଇଛି ସ୍ମଲ ଡ୍ରେସ ସମିତିର ଲେଙ୍କା ବାବୁଙ୍କର କଣ ଏଟା କି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ନା କଣ ଏଟା? ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ମଉସା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଭାଇ କଣ ମିଠା କଣ ଫେମସ ବୋଲି କଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣ ଦୋକାନରେ? ମାନେ ମିଠା ବି ରଖିଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ମଉସା ଜଣକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଛେନା ପୋଡ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ମିଠେଇ ଫିଠେଇ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମଉସାଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ, ଲୋକମାନେ ବି ଡେଲି ଆସିକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା, ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଉସା ତାଙ୍କ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ବେପାର ତାଙ୍କର ହଉ ଦୋକାନରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୁଜୁରୀ ମାର୍କେଟ ର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ବୁଲି ଆସିଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଡିବ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ, ମା କାଳୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣ୍ଡପଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଦେଖାହେଲେ ଏଇ ବାଟରେ ଆଇଲା ପରେ। ତ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ସାର୍? ନିରାକାର ସାମନ୍ତ ଏନକେ ସାମନ୍ତ। ସାର୍ କେନ୍ଦୁଝର ବାସିନ୍ଦା? ଆଜ୍ଞା କେଉଁଝର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦୁଝର ବାସିନ୍ଦା। ଆସିକି ମୁଁ ସେଇ ଭାଇ ଗୋଟୁ ବି ଲେମ୍ବୁ ନେଲି। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ନେଲେ। ତ ମୁଁ ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲି, ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର କି? ମୁଁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗର କରିଛି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଭାଇ? ମୁଁ କରିଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ କଣ ଯାହା ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ କୁ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ହଳଦୀ ନେଇକି ଆମର ବାଉଁଶ ଫଳ ହଳଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଉଁଶ ଫଳ ହଳଦୀ, ଯୋଉଟାକି ସେ ସିଝେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ କାଟିକି ସିଝେଇକି ଦିଅନ୍ତି। ତାଠୁ ଆଉ ଲାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବଡ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଲମ୍ବା ହଳଦୀ। ସେ ହଳଦୀ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ଦେଶୀ ହଳଦୀ। ଇଏ ଖାଇଲେ ବି ପୁରା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖାଉଛି। ନିଜେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2 ଚାମଚ ଖାଏ। 2 ଚାମଚ ଖାଆନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ଆପଣ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଖାଇଲେ ତ କଣ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା? ପେଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୁଏ? ଗ୍ୟାସ ହୁଏନି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ଯେମିତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଜଣେ ସାର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଚାମଚ ଖାଇବେ ଯଦି ଖାଲି ପାଣି ତାପରେ ପାଟିରେ ପକେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ପିଏ। ଯଦି ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜି ଦେଖା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଚାଲିକା, ତ ଭାଇ ମତେ ସହିତ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଲେ, କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।
ଯେବେ କେବେ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ଆସିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଭାଇ ଟିକେ ହାଲ ଠିକ 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 ମୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ମଦନ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ତପୁର ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ବଡ ରାସନ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର, ତ ଭାଇ ହଠାତ୍ ନା ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନରେ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଫଳ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର କଣ କୌଣସି କାମ ନା କଣ? କାମ ସରିଗଲା? ଫାଇନାନ୍ସ କାମ ସରିଗଲାଣି? ତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସ କେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲାଣି। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ବିଶ୍ୱ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ତପୁର କେଉଁଝର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଠିକାର ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆନନ୍ଦପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୋଡରେ ଗଲା ବେଳେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଜଗବନ୍ତପୁରର ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଜଗବନ୍ତପୁରରେ ରହୁଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କାମରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ପଳେଇବେ ଭାଇ? ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଆନନ୍ଦପୁର ଯିବି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ଭାଇ। ଗଲେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଜଗବନ୍ତପୁରରେ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଭଲରେ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେ ଜଗବନ୍ତପୁର, ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆନନ୍ଦପୁର। ତ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେ ଟ୍ରାଫିକ ର ସିଧା ରୋଡ ଟି ହଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦପୁର ରୋଡ ମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଠି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ରଖିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ସହରର କଲେକ୍ଟର ରୋଡ ଯୋଉ ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ରୋଡ ର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କେନ୍ଦୁଝରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଗୁଡାକ ସବୁ ଫଳିଥାଏ, ତ ସେ ଆଣିକି ସବୁ ବେପାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଉସୀ, ଏ ଟମାଟର କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି? 10 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଜଣକ ଏଇ ପଲିଥିନରେ ଯେତିକି ଅଛି ଟମାଟର, ମାନେ ଗୋଟିକ ପଲିଥିନକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ, ଯାହା ହଉ ଖରା ତରାରେ ବୟସର ସୀମାରେଖାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ବି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଖାଇଛନ୍ତି? ଖାଇସାରିଲେଣି? ତମ ପୋଟଳ କେତେ? 80 ଟଙ୍କା। ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ପୋଟଳ ଟୋଟାଲ କେଜି ନା ଇଏ ଯେତିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ 80 ଟଙ୍କା କେଜି? କେଜି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଟଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ାକ, ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ। ମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରାଫିକଟି ଯୋଉ ଆମେ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ରୋଡ ମାନେ ପୋଲିସ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ରୋଡ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ରୋଡ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ତ ମୋର ସମୟର ଅଭାବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ତାଜା ପରିବା। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଛତୁ ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ, ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ମାଉସୀ ଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଛତୁ? ଛତୁ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି? କିଲୋ କେତେ ନା କଣ? କିଲୋ 300। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ କେତେ? 150। ଫୁଟିଲା 100 ଟଙ୍କା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯୋଉ ଫୁଟା ଛତୁ ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକୁଛନ୍ତି। କଡ଼ ଛତୁ 150 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ ରଖିଛନ୍ତି ଛତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଛତୁର ରେଟ୍ କେମିତି ଭାଇ? ଅଧ କିଲୋକୁ 150 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଦେଖି ଇଏ ସବୁ ଅଧ କିଲୋ ହେବ ପ୍ରାୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସବୁ ଅଧ କିଲୋ। ଇଏ 100 ଟଙ୍କାଟା ଶୁଖିଲା ଫୁଟିଲାଟା ଫୁଟିଲା ବା 100 ଟଙ୍କା ନାଇଁ? ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? 150। ଇଏ ଓଜନ କେତେ ଅଛି? ଅଧା କିଲୋ ଓଜନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଢ଼ ଛତୁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛି ରୋଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା ପାଇଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆନନ୍ଦପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ରୋଡ଼। ଏ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ
दृश्य देखा मिल एठी लोक मैंने बेपार कर या उपरे देखंतु आउ थरे मु आपन को देखौछि जाई कि आगरे कोन होछि कोन नाही तो आपण माने वीडियो को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु। तो माउसी ये कौन माउसी बाजरा की ये कौन आज्ञा बुट देखी पारे बुट ये पण आम केन्दुझर जिलार देशी खाद्य आप देखी पारे। तो माउसी ये केते टका बिकुछन केते टका आज्ञा 10 टका ना ये कौन आज्ञा सपेटा ये केजी केते ना कौन 120 देखा पारे पाचिला ना देखी पारे ये हूँ पाचिला जिनस सेपटा जो कहती तो ये कहीं घर हूँ बगीचा बहुत खुशी लगुच सेपटा भाया जिनस घरे लगे ठीक अच्छे मौसा व्यवसाय करूँ लाभवान हूँ ठीक अच्छे। तो देखो आउ जड़े माउसी एटी सोला रखिंट आज्ञा आज्ञा तो देखो आउ गोटे भी भाई ये से बेपार करके रखिंट ये गोटे ट्राफिक तापर ये हूँ जिलापाल कार्यालय मु कहूली ये हूँ जिलापाल कार्यालय जो मेन रोड अच्छे रोड रे सब माने बेपारी माने बसी था ये हूँ गोटे ट्राफिक पड़ो गोटे छोटिया ट्राफिक टे ट्राफिक रे लोक मैंने छिड़ा रही था। तो देखु मु बर्तमान एवं पहुँची गली जिलापाल कार्यालय ठारे तो मोर जीवार अच्छे आनंदपुर बस स्टाण्ड तो आनंदपुर बस स्टाण्ड गला बेले ये जिलापाल कार्यालय पड़ो आपण देखी रुँ ये हूँ जिलापाल कार्यालय। तो भितर को मुझे पारुनी जेहेतु समय अभाव अच्छी तो बर्तमान मु भितर को जाइए आपण मानक देखा था आम जिलापाल कार्यालय केमती माने भल बिल्डिंग भी भल अच्छी भल चित्र आप देखिपे बाहर केते सुंदर लगुच आम जिलापाल कार्यालय देखु ये हूँ जिलापाल माने कार्यालय केन्दुझर देखो केटे सुंदर है कार्यालयटी। तो मोर जीवार अच्छे आनंदपुर बस स्टाण्ड तो आनंदपुर बस स्टाण्ड रे पहुँचला मुझे आपण मानक देखी सेठी कौन हो कौन ना। तो बर्तमान आपड़ जब मो वीडियो को देखी पार्टी निहाती भाव में लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ आज्ञा कमेंट करूँ। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।